नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउटी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 12 तारिख 2026 सोमवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी चूड़ाकुटी धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक ईश्वर आल्ला तेरो नाम। पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक भल मनीषर भोल ठिकणा। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी पारेईकूल नाउगाँ जगतसिंहपुर। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी राहाडिंगा जयपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तू बधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउची तार शेष रजनी चंदनबाटी बलांगीर। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी चारि छक निमापड़ा पुरी रे। आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार तृतीय रजनी आमी धानगड़िया नहरा पाख जलेश्वर बालेश्वर। आजिर नाटक हारिले केते मु जीतिले केते। तारिणी गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी बालिब भुवन सुकिंदा। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। यात्रा ओंकार आज हेउची तार तृतीय रजनी पाटुली केन्दुआपदा भद्रक रे। आजिर नाटक बंचीबाकू एठी भय लागुछि। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी कंटाझरी रगड़ी जाजपुर। आजिर नाटक पुओ जन्म करी पाप करिछि। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी बर्तना खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी फकीरपुर छक आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी श्याम सुंदरपुर हाईस्कूल पड़िया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तथापि से पतिव्रता। राजधानी अपेरा आज हेउची तार तृतीय रजनी अंतरा नुआ बालेश्वर। आजिर नाटक राजधानी राजा पुओ। यात्राश्री विश्व दरबार आज हेउची तार प्रथम रजनी कुलदा बालिकुदा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार शेष रजनी धर्मगतपुर सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी देउलपदी भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक राजधानी राजाचार्य। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार चतुर्थ रजनी रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक काचर सहर। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउची तार द्वितीय रजनी इब्री सिंह एरसमा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक आखि कांदुनी मो आत्मा कांदुछि। यात्रा रंग महल आज हेउची तार शेष रजनी मांडुकी अस्तरंग पुरी रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार प्रथम रजनी माँ लांगुड़िया शुणी यात्रा कमिटी भदली खैरा बालेश्वर। आजिर नाटक
ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ହଳଦୀପଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଅଙ୍କ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଆଡ଼ିନଗା ସୁଗ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଭରେଶ୍ୱର ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ନହରପାଟଣା ହଳଦିଆ। ଆଜିର ନାଟକ ଜଗାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନା। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ପାଣିସା କୁଲିଆ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ପାରିପଟଳି ସାତଶଙ୍ଖ ପୁରୀରେ। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାଳୀ ବଜାର ସାହି ହାଟ ବରଡିହି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ମଧୁବସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିଲେ ଏଠି ଶୁଣିବ କିଏ ସ୍ଥାନ କାଦପଦର ବାନେର ଜୟପାଟଣା କଳାହାଣ୍ଡିରେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଭୂଇଁଆଣି ନୟାଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ସାନ କେରକ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ମହଦା ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ତାଳ ବରଗଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଗୁଗଳ କଟକରେ। ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ କାଳରୋହି ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ରେମୁ ବଡ଼ାଇ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ। ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଛୁଟି ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଛୁଟି ଅଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।